वनडे इंटरनेशनल मैच टी केभली भाव में सुचारू रूपे संपादित हो पारिबो जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन एयरपोर्ट अथॉरिटी एवं जेतिकी लाइन डिपार्टमेंट एथिरे अंशीदार भाव में अछंती समस्त भितरे सुसमन्वय पाई मध्य सुविस्तृत योजना प्रस्तुत करा जाइछि। आसंता 9 फेब्रुआरी 2025 रे कटक स्थित बारवाटी स्टेडियम रे भारत और इंग्लैंड मध्य हेबाकु जाउथबा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट संपर्क रे आज एक विभाग तरफ प्रस्तुति बैठक टी आयोजन करा जायतिला। कलिंग स्टेडियम रे अनुष्ठित बैठक रे क्रीड़ा विभाग रो प्रमुख शासन सचिव ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन रो अधिकारी कटक जिलापाल पूर्त अग्निशम विभाग परिवहन विभाग एयरपोर्ट अथॉरिटी एवं कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो अधिकारी माने उपस्थित थिले। वनडे इंटरनेशनल मैच टी केभली भाव में सुचारू रूपे संपादित हो पारिबो जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन एयरपोर्ट अथॉरिटी एवं जेतिकी लाइन डिपार्टमेंट एथिरे अंशीदार भाव में अछंती समस्त भितरे सुसमन्वय पाई मध्य सुविस्तृत योजना प्रस्तुत करा जाइछि। खेलाड़ी मानकर रहणी व्यवस्था स्टेडियम रे मैच अनुष्ठित हैला बेले समस्त दर्शक एवं अन्यान्य अंशीदार मानकर सुरक्षा व्यवस्था को मध्य केभली भाव में कड़ाकड़ी भाव में पालन करा जाई परिबो सेतिपई विशेष ध्यान दिया जाई जीवाकू मध्य योजना प्रस्तुत हेछि। सबुठ बड़ कथा मैच रे जेपरी अधिक रु अधिक दर्शक माने देखि परिबे। गत थर जेते संख्यार टिकेट विक्रय करा जाइतिला साधारण लोकन पई विशेष करी काउंटर टिकेट विक्रय व्यवस्था उपरे समस्त लोक मानकर आग्रह थाए उत्साह थाए उद्दीपना थाए। निष्पत्ति प्रस्तुत बैठक रे निया जाइछि एवं क्रीड़ा और युव सेवा विभाग तरफ परामर्श दिया जाइछि जे गत थर जो परिमाण ले टिकेट बिक्री हेतिला एथर ताठू अधिक बिक्री करिवार योजना प्रस्तुत करबाकू ओसीए को कुआ जाइछि एवं को काउंटर रे केते टिकेट बिक्री हेबो को काउंटर रे केते टिकेट बिक्री हला तार गोटे डैशबोर्ड रो व्यवस्था सुनियंत्रित करबाकू मध्य ओसीए को परामर्श दिया जाइछि एवं विगत किछि दिन तले जो ओसीए तरफ धार्य टिकेट दर को लेकी साधारण रे आलोचना हेतिला। साधारण लोके मध्यवित्त परिवार लोके जो भली भाव रे टिकेट को किनी परिबे क्रय करि परिबे सेतिपई मध्य विभिन्न वर्ग रे विभिन्न स्तर रे मध्य अनुरोध आसीथिला जे टिकेट दर को कमेଇବା पई। तेणु आजिर प्रस्तुत बैठक रे विभाग तरफ ओसीए को कुआ जाइछि ये जो जेतिकी टिकेट टैरिफ टिकेट दर जेतिकी से माने धार्य करिसंती से संपर्क रे पुनः विचार करिबा पई पुनः टिकेट दर धार्य करा जाऊ एवं जो गैलरी गुड़िक रही गैलरी 1 गैलरी 2 3 4 5 गैलरी 7 स्पेशल एनक्लोजर और एसी बॉक्स गैलरी एथिरे बसी खेल देखिबार खेल को उपभोग करिवार आग्रह साधारण परिवार मध्यवित्त परिवार पाखरे थाए। तेणु ओसीए तरफ जो टिकेट रो दर धार्य करा जाइछि से दर को धार्य आउ थरे करिबा पई पुनः विचार करिबा पई मध्य ओसीए को निर्देश दिया जाइछि जे भली भाव रे साधारण लोक ओडिसार खेल प्रेमी लोक देखि परिबे एवं ओसीए तरफ मध्य सकारात्मक प्रति उत्तर आसीछि। ता छडा टिकेट विक्रय व्यवस्था रे जे भली भाव रे स्वच्छता अवलंबन करा जाई परिबो कला बजारी मध्य विगत दिन रे गोटे प्रसंग हेकि रहिछि। तेणु से कला बजारी को संपूर्ण बंद करिबा दिगरे हमको अग्रसर होबाक पड़िबो सेतिपई ताहाकू कमेइबा और संपूर्ण नियंत्रण को आनिबा पई ये समस्त प्रक्रिया रे स्वच्छता को टेक्नोलोजी रो व्यवहार करिकि
କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଓସିଏକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓସିଏ ସହିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶୀଦାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ବୈଠକ କରାଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଆଗାମୀ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖେଳ ଦେଖିପାରିବେ, କାରଣ ଆମର ଏକ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ପରେ 2-2.5 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଖେଳ ହେଉଛି, ଆମର ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଖେଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ବି ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିସିସିଆଇ ଅନୁମତି ଦଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆମେ ବିସିସିଆଇ ର ଅଫିସିଆଲ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛୁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭିଜିଟ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆସିକି ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ ସେ ଜାଗାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଏବଂ ସେଠି ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମନକୁ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ସିଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ତଥାପି ଆମେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆପଣ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯେତିକି ବଢଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭିତରେ ଏନକ୍ଲୋଜର ଭିତରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଓସ୍କ ମେସିନ ବି ରହିବ।